लालबाग गणेश एक्चुअली मुंबई होती महाराजा सेटा को आम देखापी ए बाहरी 3 जन देखा जाऊ केते समय लगुच कहीं बहुत समय लगे से माने दर्शन करके फेरला बेलू आम ए तो बाहरी 5:30 पाखापाखि बाहरी रूम देखिए केते समय कौन लगू। ओ भाई ये तो आश्चर्य हो गला माने मु विश्वास करि नथिनी जोटा सेटा ही होउची माने मु भाबी नथिनी जे एते मात्रा रे लोक हेबे वर्तमान देखंदु आपण देखंदु केते मात्रा रे लोक अछंती माने पाखापाखि ठाकुरन पाखरु 900 मीटर दूर लाइन रे अछंती लोक वर्तमान हमको तथापि पाखापाखि आमे 5:30 रे लाइन रे ठिया हितलु तम भाई आसी कोंटी पहुंची जाई छे एबे वर्तमान देखंदु मुंबई का राजा कौन लालबाग जी राजा एबे बर्तमान आम आसी पहुँची जाइए लालबाग राजा दरबार रे देखा जाऊ दरबार पहुँचीचु बर्तमान दरवाजा भितर दरबार भितर को जाना दरबार भितर को जावाई केते टाइम लगुच देखा जाऊ केते समय लगुच। ओ भाई ये तो विश्वास ही पारु नहीं मो जीवन रे तो फास्ट टाइम ये गणेश ठाकुर देखुची लालबाग राजा गणेश देखुची जो कि हजार हजार संख्यार लोक हजार हजार संख्या लोक आप देखुए केते लोक हजार देखु तले गोटे सुंदर माने पट्टा पड़ी ऊपर हूँ कार्पेट टाइप गोटे भाई ये सुविधा कौन जानछु देखु बर्तमान एंटरटेनमेंट दीपटे साइड रे लगी मतलब एलसीडी लगी गोटा इंडिया पाकिस्तान गोटे साइड रे खेल चलती आ गोटे साइड रे इंडिया हांगकंग खेल चलती बर्तमान इंडिया हांगकंग लाइव चलती माने मतलब टाइम पास हो एपट आडभटाइजमेंट देखो केते प्रकार आडभटाइजमेंट चलती विभिन्न प्रकार आडभटाइजमेंट देख दिंतु बैनर सब लगा जाइए और इंडिया हांगकंग खेल चलती लाइव आसी गोटे साइड रे इंडिया पाकिस्तान खेल जो एबे रिसेंट जाइला सेटा रिप्ले होची मु तो फास्ट टाइम पे देखुचे भाया गणेश पूजा जो हजार हजार संख्यार लोक अच्छा हजार हजार संख्यार भक्त आसी बर्तमान मुंबई महाराजा पाखक देखा जाऊ 5:30 लाइन ठिया होलु बर्तमान 7:30 पाखापाखि हो गला प्रबल जो शोष लगे भोक भी लगे कौन करिया महाराज देखा पड़ो आउ खाई हम ना बर्तमान पानी किसी पीवा पानी भाई माने दौरान पानी बोतल 20 टଙ୍କା लौं बर्तमान आम बोतलटे आणिलु बर्तमान आम कौन करवा ना पानी पीवा पानी न पीला चली हम ना 7:30 हो गला पाखापाखि 5:30 आसी तेणु 7:30 हो गला तुम भाई आ सही पाइले नहीं लास्ट को पानी पीवा आरंभ कले पानी तो पीदेलु पूरा ठंडा ठंडा कूल कूल पानी देइछन्ती भाई पानी एबे पिया हो गला बर्तमान टेंशन ना आउ केते समय अपेक्षा करिया पड़ुछि देखिया जाए अपेक्षा करबा आपण गोटे सुंदर जिनस देखुछि देख गोटे माने सिस्टमटा देख माने गोटे लाइन जीवे पुणी गोटे लाइन घूरबे पुणी गोटे लाइन घूरबे ये माने कम जगह भितर केमिति बेसी भक्त मानू ये करें स्थान दे पारे से माने सिस्टमटा होती मुंबई कर मुंबई पुलिस मानकर बहुत मानक ये प्रथम तो पुलिस भाई मानक सब धन्यवाद देवा कथा ये जो एत मात्रा भक्त मैंने आसुँच माने ये सपोर्ट करुँच बैरिकेड भितर केते सुंदर भाव जाऊँ देखो माने ये सिस्टमटा हूँ जिते डेभलप एरिया हम से सुंदर माने ये गरीब के धनी कई ये सब बराबर गोटे गरीब भी से भितर गोटे धनी भी तार भितर ही जीव गलापर महाराजा पाखे जो महाराजा पाखे जाती गरीब न था कि धनी न था समस्ते गोटे श्रेणी दिमाग खराब हो गला जो मात्रा भिड़ दी थर खंड पानी तो पिया सैला तथा प्रबल जोर भोक लगे 5:30 पाखर लाइन पाखर लाइन एपर्तंत ठाकुर कौटी एपर्तंत देखे बहुत खुशी होगी आसते ठाकुर देखा ठाकुर कौटी एपर्तंत देखिनु 5:30 पाखर लाइन लौ 8:30 हो गला देखा आउ केते समय ठाकुर को देखा हूँ अपेक्षा
ମୁମ୍ବାଇର ରାଜା ଯେତେ ହେନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁମ୍ବାଇର ରାଜା ଯେତେ ପ୍ରବଳ ଚୋର। ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଭଳି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ସତ କଥା, ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖ, ସବୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଉଛି ପଇସା ଦାନ କରିପାରିବେ, ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଉଛି ଇଏ ଭୋଗ ଯେଉଁ ନେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆମର ନେବେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ବି ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ ଇଏ କରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଦାନ ବି କରିବେ ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ। ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଦେବେନି, ସବୁ ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଳତୀ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତୀ ଚାଲିଲାଣି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତୀ ଚାଲୁଛି, ଦେଖ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାପା ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଲାଲବାଗ ରାଜାଙ୍କ ଆଳତୀ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତମ ଭାଇ ଏଠି ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଳତୀ ଚାଲିଛି ସେଠି, ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ବନ୍ଦନା ଚାଲିଛି, କେହି ଚୁପ୍ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଳତୀ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ କେହି ନୀରବ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଳତୀ ବନ୍ଦନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତା ଭକ୍ତିରେ ଆସେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଆଳତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ରହିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତୀ କାମ ଚାଲିଛି। 36 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଆହୁରି 3ଟା ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇନୁ। 3ଟା ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି, 3ଟା ଲାଇନ୍ ମାନେ ସେପଟରୁ ଆସିବୁ ଏପଟରୁ ଯିବୁ ଥରେ, ସେପଟରୁ ଆସିବୁ ଥରେ, ଏଭଳିଆ 3ଟି ଲାଇନ୍। ଆମେ ସେପଟରେ ଥିଲୁ 8:30 ବେଳେ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲୁ 8:30 ବେଳେ, ଏପଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9:30 ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟାଇମ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଥାଆନ୍ତି ସହଯୋଗକାର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀ ଦରବାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରବାର ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଲା। ମହାରାଜା ପଳାଇ ଗଲେଣି, ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଦେଖିକି ଖାଇବା, ନ ଖାଇଲେ ତ ରହିହେବନି। ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ପ୍ରାୟ 9:30 10ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। 20 रुपये का ये वाला डोसा दो ना, मसाला वाला। हाँ, 3 चाहिए। मसाला 3 चाहिए। हाँ 3। तुम्हें खाना करो नहीं अब मसाला बाजी चाहिए। से आप देगी खुद हो जाती नो दे दे हेलो हां बाहर थोड़ी हैं ये तुम खाए ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ତମ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଦୋସା। ଦେଖାଯାଉ ଦୋସାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ଆମେ ତ ଲାଲବାଗର ଦୋସା ଖାଇନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଲବାଗର ବି ଦୋସା ଖିଆ ହେଉଛି। ଆମ ଭାଇ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ।
ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତମ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କଥା କହିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲେ ପେଟ ପୂଜା କରିବେ। 30 रुपये में कितना आएगा? पानी पूरी खाएंगे तो उसका कितना है? पानी पूरी कितना है? पानी पूरी घुसे दियो ତମ ଭାଇକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୋକ ଯେ ଆଉ କଥା କହିପାରୁନି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଦୋସା ଖିଆଗଲା, ତାପରେ ଆସିକି ଦହି ପୁରୀ ଖିଆ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଦିଆଯାଏ, ଏଠି ଦହି ପୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଦହି ପୁରୀ ପାନିପୁରୀ ସବୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଭାଇ ଖାଉଛି। ଭାଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଖାଇ ଦେଇକି ତ ପ୍ରବଳ ଆଇଛୁ। ଦୋସା ଫୋସା ଖାଇ ଦେଇକି ଆଇଛୁ। ଆଉ ଖାଇ ହେବନି ନା ଶୋଇମୁ। ବାଏ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।